Okay, game 2 na to ha sa main event. Game 2 of the main event. May daog sa game 1 ang team Dumanog. Okay, ni game 2 na ta. Bola yan ni Uber. This game is presented to you by Gina Bua Sabala Promotion. Organized by John Ryan Sabala, Jupit Sabala, Albert Alisna, Gabriel Bailon. Mga natong mga organizers. O kagatong major sponsor. Sila si Ma'am Charlotte o si Sir Charlie Onabia. Score 2-0. 2-0 in favor of Team Dumanog. Once again, we would like to thank our sponsor. Pila ni busan kining naubos ba? President Chapin, Julius Brisina. Mga natong video sponsor, Ma'am Charlotte and Sir Charlie Onabia. O ganatong Chapin President, Julius Villasquina. Magsalam kaya sa atong mga sponsors. Kung wala pa atong mga sponsors, wala tayo bakbakan, wala tayo kalingawan ron dire. Gabi na. Service yun na 2-0 na. Para Tris. Inside, bola sa Team Cebu City. Sit out, 2-0. Service yun, Carl. Pukot. Side out, side out. 2-0 ha, 2-0. Pabor sa Team Dumanog. Servisyo, Beverly. Agay. Inside. 1 shot, 1 kill. Courtesy of John Carl, the pride of Minglanilla. Okay, Team Cebu City Small. 2-0 atong score sa atong game 2. Para bawas ang Team Cebu City ani kay napildi sila sa game 1. John Carl, overhead. Answered by Janet. Kulabot, tutulitan. Super Mario attack. Bang! Namugha na. Hala ka niya. Grabe, pinikita ni Luis mga birds. Ono dos na. Grabe fighting spirit ni The Black Mamba Ruiz. Servisyo para Igualis. Hala! Babag na tinay John Carl. Inside. Liner. Inside. Inside. Dos Igualis. Servisyo Ruiz. 6 keys ugalan niya. Layay. Tip ni Luis is good. Chris dos. Servisyo Ruiz. Baby only. Ruiz binumpa sa ere. Kulapo. Allah. Gitagak ni Kulapo. Kauntil tupod ni Nunel. Di mapunit. Sina 3-2. 3-2 ha. 3-2. Hoy. Tres dos, pabor sa Team Cebu City. Kini para Igualis. Ayay! Bibiorle. Nanghaplas na. Ayay! Out ball. Bola. Bola. 3-2 ha. Here comes Kulapo para 4. Janmet, Ilobo, buntakan John Carl. Pun ang Ruiz. Tagak, sound pa. Corner. Ruiz on the attack. Kulapo, pasada sa Kulapo again. Susan Roses. Hatag na Side out. 2-3 lagi ako na itong score. Jamit sa bago. Servisyo Nunel para Igualis. Pungil si Kulapo. Igualis 3.
Iguales 3 na, iguales 3. Servisyo Nonel. Kawaw! Grabias mula, murag bitin. Nag-ikis-ikis. Isa may ganahang tubig. 4-3, nilabaw na ang team Lumanog. Usak puntos. Ayay! Bukot si Nonel Amak na. Okay, servisyo Dan Carl. Ayay, tuwara kuha pa. Bang! Second shot. Hanggang Japon. La, kariha. Tula po. Super Mario attack. Double barrel. Apple. Igualis 4. Igualis 4. Servicio Jangar para Labaw. Wait. 4-5. Bola Leo. 4-5 na. O atong bola, gipagita pa sa search and rescue. O na. 4-5 ha. Servisyo para size. Ayay! Bundak. Pasok. Napasok. Size. 4 size. Duhay Labaw sa Team Cebu City sa atong game to ha. Para bawas ang Team Cebu City kay Philippines last game 1. Service Dan Carl. Alay, Luis sa katugtod. Ayay, katapok na tayo skanding. Outball. Eastern City 4. 3-point lead in favor of Team Cebu City. Service Dan Carl. Ayay, Nonil. Kangilo. Pak! Tabangan si Nonil. Gilakan si Nonil. 8-4. 4 na puntos ang kalamangan. Servisyo Jangal, the pride of Bingla. Grabe ha, servisyo ha. 9-4 na. Last 3 na. Servisyo Jangal. Shot. G4. Last 2. Servisyo Jangal. Nonil. Grabe ha. Uy. Kusuga servisyo ha. 11, last ball. 11-4 para daw sa Ginto. Iyay! La! Nakasamad pa si Nonil. Namata ang kontra, namata. Bola sa Team Lumanog, 4-11. Servisyo, Bibi Orle. Bibi Orle again. Out ball. Out of control. Wild shot. Bola dah. Okay, second chance sa Team Cebu City. To win game to. Ayay, tukod. South. Ayay, bang! Ayay, danlip. Lipat-lipat na. Kuha pa, bang! Kulapo. Kariha. Nonil. Ayay! Bibi Orle to the rescue. Kulapo is well. Patay! Salva! Bundak! Japon! Alay! Impas yun ang Team Lumanog. Ano na tayo desisyon? Lingawas nga tao eh.